Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaš zahtev obradit ćemo slučaj iz Makedonije. Slučaj koji je ceo region, a bogami i Evropu, prosto ne uznemirio, nego šokirao. O ovom slučaju snimljeni su čak i filmovi i dokumentarne emisije stranih produkcija. I ovaj slučaj ne prestaje da bude inspiracija za mnoge pisce i filmadžije širom sveta. Zapravo, o čemu se radi? U februaru, tačnije 3. februara 2004. godine, u malom makedonskom gradiću Kičevu pronađen je leš na gradskoj deponiji nestale Mitre Simjanoske 2 meseca pre tog događaja. Čovek, kada je kopajući za metalom u tom brdu smeća, sasvim slučajno je naleteo na jednu plastičnu kesu iz koje je virila ljudska noga, odnosno noga gole žene. Bio je prosto zaprepašćen s razlogom, otrčao je odmah do portira koji je tu bio u blizini gradske deponije i prijavio je šta je video. Isti je odmah pozvao policiju, došla je policija i počeo je uviđaj. Obdukcijom pronađenog leša koji je bio na tom mestu ustanovljeno je da je u stvari to telo žene za kojom se traga već 2 meseca. Naime, Mitra Simjanovska, stara 64 godine, nestala je 16. novembra 2003. godine, a pronađena je 3. februara 2004. godine u Kičevu. Nestala je iz svog stana i od tada kada je prijavljen njen nestanak, niko je nikada nije video do onog trenutka dok nije pronađena na deponiji. Uviđajem je utvrđeno da je ubijena 2 nedelje ranije, što znači da ju je taj neko držao u zatočeništvu punih 40 dana. Takođe, sudskim veštačenjem i obdukcijom utvrđeno je da je nesrećna žena silovana i da je maltretirana na najmonstruoznije načine. U predelu glave imala je nekoliko preloma i oko vrata bila je udavljena jednim telefonskim kablom. Takođe je tim kablom bila i vezana i za ruke, a i za noge. Ova nesrećna starica radila je po ugovoru kao spremačica, odnosno kao čistačica u jednoj osnovnoj školi. Svi su je poštovali i voleli na poslu. I niko nije mogao da poveruje da je ova žena imala tako strašnu sudbinu. I svi su se pitali ko bi mogao da bude izvršilac ovog monstruoznog dela, odnosno nedela. I pošto je na identični način, samo mesec i po dana pre toga, ubijen jedan stariji gospodin u prigradskom naselju u svojoj vikendici od strane 2 mladića, sud i policija su došli do zaključka da su najverovatnije oni izvršioci ovog krivičnog dela ubistva ove starice. Naime, samo mesec i po dana ranije u okolini Kičeva ubijen je jedan stariji gospodin koji je bio inostrani penzioner. Ubijen je u svojoj vikendici na najmonstruozniji način, tako što je vezan kablom od svog fiksnog telefona, a onda je potom mučen da bi najverovatnije priznao gde krije novac i potom je silovan. I posle silovanja je udavljen tim istim telefonskim kablom. Za ubistvo ovog starijeg gospodina uhapšeni su i sa dokazima optuženi 2 mladića stari 28 godina. Ante Ristevski i Igor Mirčevski. Oni su priznali ovo delo ubistva ovog starijeg gospodina,
ali delo za koje su optuženi sada i za ovu staricu nisu priznali i govorili su da oni nemaju veze s tim i da tu gospođu nisu ni poznavali. Međutim, sud i pored toga što je utvrdio da su tragovi sperme u stvari od neke treće osobe, to nije uzeo u obzir i ovu dvojicu momaka je osudio na doživotni zatvor. Posebno ovo suđenje je bilo jako zanimljivo ljudima u Skoplju i u Makedoniji i oni su pratili šta se događa putem sredstava informisanja, znači novine i televizija. Novinari su se prosto utrkivali ko će da da senzacionalniju vest vezanu za ovo suđenje i za ove događaje u ovom malom mestu. Posebno se istakao novinar Vlado Taneski, koji je izveštavao za Jutarnje vesti iz Skoplja. Njegovi izveštaji su bili toliko dobri da su ljudi imali utisak kao da gledaju neki film u vezi onoga što piše Vlado. On je to tako slikovito opisivao da ovi drugi novinari prosto nisu mogli da veruju otkud ovom novinaru tako dobre informacije iz policije. Jer ovako nešto je mogao da zna samo onaj ko je izvršio ovo krivično delo i onaj ko je radio uviđaj. Nakon ove presude, ovi momci su otišli na izdržavanje zatvorske kazne, a građani Kičeva više ovaj događaj malte ne da nisu ni komentarisali. Život je počeo da teče svojim tokom i mir se vratio u ovaj mali, lepi grad na zapadu Makedonije. I prošlo je tačno 4 godine i došla je jesen, odnosno 10. novembar 2007. godine. I policiji je prijavljen nestanak Ljubice Licoske. Ljubica Licoska je 56-godišnja spremačica u jednom domu zdravlja u Kičevu. Ona je nestala tako što se vraćala s posla i otišla je usput da nešto kupi i odjednom joj se gubi svaki trag. Niko nije znao gde je ova žena nestala i šta se sa njom desilo. Njen nestanak je prijavio njen sin. Zato što je pozvan sa broja telefona njegove majke, gde se javila nepoznata žena i rekla je: gospodine, ja sam upravo pronašla ovaj telefon ovde na trotoaru i ukucala sam i videla sam da piše sin, zato vas zovem. Dođite, uzmite telefon vaše majke, zato što ga je najverovatnije izgubila na ovom mestu. I sin je otišao, znači, da preuzne telefon, ali je odmah shvatio da nešto nije u redu sa njegovom majkom, jer ona bi, bez obzira što je izgubila telefon, s posla došla kući. I otišao je u policiju i prijavio je njen nestanak. Došao je i 3. februar 2008. godine u jednoj šumi blizu, znači, benzinske pumpe na periferiji Kičeva. Jedan čovek koji je takođe isto skupljao sekundarne sirovine na mestu koje je predviđeno za bacanje otpada, dok je skupljao šta je smatrao da mu je potrebno, naišao je na jedan kabel koji je bio ovako, koji je virio iz zemlje i on je hteo da ga uzme. I kada je počeo da ga mota, on je shvatio da on ide dosta u dužinu ka jednom drvetu. I dok ga je on motao oko jedne letve, došao je, znači, do ovog drveta i primetio je veliku crnu kesu. I ukapirao je tek onda da ovaj kabal u stvari izlazi iz te crne kese. I kada je prišao kesi, on se sledio. Shvatio je da se u istoj nalazi telo gole žene. Odmah je uzeo svoj mobilni telefon i pozvao je policiju. I svi su bili šokirani i ponovo uznemireni. Pronađeno je, znači, beživotno golo telo tražene Ljubice Licoske. Ona je
ubijena bila na identični način kao i nesrećna žena od pre 4 godine. I nikome nije bilo jasno kako je to moguće kada su počinioci onog zločina na doživotnom izdržavanju zatvorske kazne. Ljubica Licurska je ubijena na sledeći način. Imala je 14 preloma u predelu glave, više povreda po telu i jedna specifična povreda je bila i na njenim grudima. Tu se videla rana od nečega. Takođe je bila vezana i za ruke, a i za noge, a oko vrata je bio poduži telefonski kabal koji je bio stegnut da bi istu udavio, odnosno da bi je lišio života. U početku su istražitelji pomislili da je neko hteo da imitira zločinca od pre 4 godine i samo njemu znanih razloga, možda i iz tog razloga da bi dokazao da mladići koji su osuđeni na doživotni zatvor nisu krivi za zločin zbog kog su osuđeni i sumnjali su na nekog od članova njihovih porodica da je izvršio ovo nedelo. Međutim, kada su uporedili DNK koji je uzet iz sperme ove žrtve i one od pre 4 godine, utvrđeno je da se radi o istom izvršiocu. Sada su tek svi bili u šoku. I opet u ovom malom mestu, u Kičevu, došla je kompletna štampa, ne samo iz Makedonije, nego novinari iz čitave Evrope i sveta. I opet se tu pojavljuje naš Vlado, koji do detalja izveštava o ovom krivičnom delu. On kaže da najverovatnije u zatvoru leže nevini momci koji nemaju veze sa ubistvom od pre 4 godine i tvrdi da u Kičevu sigurno boravi, da li kao turista ili možda živi, serijski ubica koji vreba, znači žene, i ubije ih zato što su slične. Ova žrtva i ona od pre 4 godine bavile su se istim poslom. I na kraju krajeva one su, bez obzira na razliku u godinama, fizički bile slične. Kratko podšišane, ista boja ofarbane kose, ista visina, kao nebo plave oči i bile su spremačice. Ljubitelji crne hronike su prosto uživali dok su čitali Vladine izveštaje iz Kičeva u vezi ovog zločina. On je do detalja tačno opisao kako je ova nesrećna gospođa ubijena, malte ne je opisao i njene poslednje reči, i njenu patnju, i njen strah koji se video u njenim plavim očima. I kako je ljubila veliko raspeće koje je imala na grudima. I kako je na prevaru bila namamljena da uđe u automobil ovog monstruma, koji ju je kasnije držao u zarobljeništvu skoro čitava 3 meseca. Mučio izgladnjivanjem, tukao i silovao. Svi su bili šokirani. I Vlado je u svojim izveštajima nazvao izvršioca monstrumom iz Kičeva. I dok su neki uživali čitajući njegove članke, boga mi, drugima se ledila krv u žilama. Građani Kičeva nisu smeli da izlaze na ulice, pogotovo ne žene i deca. I naravno, u ovo malo mesto dolazi policija iz cele Makedonije. Svi koji su smatrani za najbolje operativce i policajce došli su u ovaj grad da bi otkrili ko je monstrum iz Kičeva. I dok je policija radila svoj posao, prikupljajući znači operativne informacije o ovom zločinu, došao je 16. maj 2008. godine. U ranim jutarnjim časovima ekonom fudbalskog kluba Kičevo, dok je išao znači na posao, pored jedne male divlje deponije koja se nalazila u blizini stadiona, primetio je veliku crnu kesu.
Mislio je da je neko tu bacio sigurno leš neke životinje. Prišao je i skamenio se, jer je ukapirao da se u ovoj velikoj crnoj kesi nalazi telo ljudske osobe. Odmah je pozvao policiju koja je došla i po urađenom uviđaju ustanovili su da se radi o 65-godišnjoj Živani Temelkovski, koja je nestala samo 9 dana pre ovog događaja. Takođe je bila gola, svezana telefonskim kablom kojim je udavljena, a pre toga je mučena i silovana. I ova nesrećna starica je imala na glavi 10 povreda, od kojih je jedna bila i smrtonosna. Isto je imala kratku ofarbanu kosu, imala je plave oči i bila je čistačica. Takođe je bila i prijateljica i poznanica i prethodnih žrtava, odnosno nestalih i ubijenih žena na ovaj isti način. I policija je bila sigurna da se radi o monstrumu koji ima neki poremećaj i neku patološku mržnju prema ovim ženama koje imaju ovo zanimanje, koje su, znači, starije osobe i sve su bile udovice i čistačice. I policija je sada počela da radi profil zločinca koji je radio ova zlodela. Utvrdili su da se najverovatnije radi o čoveku koji je star između 20 i 55 godina, koji ima crnu kosu, tamniju put i znali su i njegovu krvnu grupu, jer su kod jedne žrtve pronašli tragove njegove krvi. I ovog puta, sada već proslavljeni novinar Crne hronike, Vlado Taneski, do detalja izveštava o aktivnostima monstruma iz Kičeva. I svima se ledila krv u žilama. Boga mi, ovog puta i ljubiteljima Crne hronike. Malte ne, do zadnje sitnice Vlado opisuje kako je došlo do ove serije krivičnih dela. Opisuje i patnju žrtava. Opisuje takođe i nesposobnost makedonske policije da uhapsi ovog monstruma. I Boga mi, postaje interesantan ne samo ljubiteljima Crne hronike, nego i policiji. Zato što je ovog puta rekao i marku telefonskog kabla kojom je žrtva, odnosno kojom su žrtve udavljene, i rekao je šta su faktički zadnji put i rekle pre nego što su otišle Bogu na istinu. Policija je ranije vršila istraživanje ko bi mogao od njihovih kolega da ovom novinaru daje detaljne informacije o nekim detaljima koji oni nisu iznosili za javnost i čuvali su ih kao službenu tajnu prilikom vođenja ove istrage. I nisu mogli da saznaju ko bi to mogao da bude. I ovog puta, znači, Uprava kriminalističke policije Makedonije je napravila jedan spisak od 150 ljudi za proveru u ovom malom gradu, što je jedan ogroman broj. I bili su sigurni da među 150 ovih imena sigurno je i ime izvršioca ovog krivičnog dela. I počeli su da prikupljaju DNK i da vrše, znači, upoređivanje sa materijalom koji su već imali. Neki su odbili da daju DNK na analizu, ali su ih policajci stavili pod posebne mere prismotre. I oni koji su odbili da u redovnom postupku daju DNK, oni su recimo ostavili cigaretu ili čašu posle popijenog pića u kafani i policajci su dolazili onako kako oni samo to znaju na Kvarno i uzimali su, znači, njihove opuške
ili prazne čaše posle ispijenog pića. I nosili su u laboratorije da bi se uporedila njihova DNK analiza. Oni su čak radili i DNK analizu nekih profesora koji su radili u školama gde i ove nesrećne čistačice. Takođe su radili i DNK analizu nekih lekara iz grada, jer su smatrali da možda je neki lekar uradio ovo krivično delo, jer su ustanovili da se radi o izuzetno inteligentnom čoveku. Na ovom spisku se našao i novinar Vlado, zato što je počeo da pljuje policiju i da im bude maltene trn u oku. I oni su ga stavili na taj spisak i kada su prikupili sve željene DNK uzorke, poslali su to za Skoplje. I stigla je odmah very urgent depeša te večeri. Rekli su, među 150 imena, ime ovog i ovog čoveka je upravo ono lice koje se traži. 20. juna 2008. godine konačno policija hapsi Vladu Taneskog. A ko je zapravo bio Vlado Taneski? Vlado je rođen 1952. godine u Kičevu, Makedonija, tadašnja socijalistička federativna republika Jugoslavija. Od oca Trajčeta i majke Gorice. Otac Trajče je bio noćni čuvar, a majka Gorica čistačica u bolnici u Kičevu. Bili su vrlo strogi roditelji. Vlado u ovoj porodici odrasta gdje završava osnovnu i srednju školu. Sa 18 godina dobija diplomu o završenoj srednjoj školi za metalca. Međutim, kroz školovanje bio je najistaknutiji član komunističke partije u Kičevu među omladinom i bio je veliki aktivist ove partije. Kada je otišao i na odsluženje vojnog roka, bio je istaknuti član komunističke partije. Po povratku sa odsluženja vojnog roka, zove ga sekretar komiteta komunističke partije Kičeva i saopštava mu da kao istaknutog omladinca i komunistu šalju ga na političko usavršavanje u političku školu u Kumrovcu. I on je bio presrećan. Odlazi te 1972. godine za Kumrovac, gdje završava političku školu i to u smeru novinarstvo. Tu upoznaje takođe jednu devojku koja je bila na pravnom fakultetu i koja je došla da bi se politički obrazovala u ovoj istoj školi i zvala se Vesna. Tu se rađa njihova ljubav. Oni počinju da se zabavljaju i rešili su da se venčaju. Venčali su se u političkoj školi u Kumrovcu. Bili su pravi komunistički par. Te 1973. godine, kad su se venčali, dobijaju i prvog sina, a 2 godine kasnije i drugog sina. Onda Vlado dobija pismo od svoga oca da je teško bolestan i da ga moli da se vrati u Kičevo da bi se on brinuo o roditeljima. On to predlaže svojoj supruzi Vesni, koja je bila, kao i svaka mlada žena, ludo zaljubljena u svog muža i ona prihvata, znači, taj predlog i oni odlaze za Kičevo da bi živeli u Vladinom porodičnom domu sa njegovim roditeljima. Po dolasku u Kičevo, Vlado počinje da radi kao urednik u lokalnoj radio stanici, da bi posle toga postao izveštač Slobodne Makedonije. Njegova supruga je pravnica, deca rastu i školuju se normalno u Kičevu, kasnije odlaze na školovanje gdje završavaju svako svoj fakultet. Jedan je postao ugledni pravnik, dok ovaj drugi profesor makedonskog jezika. 1990. godine porodica Tanevski doživljava veliki šok.
Naime, glava porodice, odnosno otac Trajče, je pronađen u garaži svoje kuće obešen. Nikome nije bilo jasno zašto se ovaj čovek odlučio na ovako nešto. Od tog trenutka i majka Gorica se povukla u sebe. Nije puno kontaktirala, pila je lekove za smirenje i 2003. godine, kada mu umire majka Gorica od infarkta, Vlado Taneski doživljava pravi šok. Nije mogao da shvati da je ostao na ovom svetu potpuno sam, bez svojih roditelja. Vlado je toliko počeo da pati za svojom majkom, da jednostavno je počeo da zapostavlja i porodicu. Zapostavio je i svoju suprugu. Više nije obavljao ni bračne dužnosti, kako to radi normalan muškarac i suprug, i izbijali su sve veći i veći problemi između njega i supruge. Vlado ne samo da zapostavlja porodicu, on zapostavlja i posao. Počinje sve više i više da uzima bolovanje, stalno kasni sa pisanjem izveštaja za svoju matičnu kuću Nova Makedonija, a i ono što piše, on piše plagijat. On krade novinske tekstove svojih kolega iz drugih novina i pod svojim imenom ih šalje kao svojoj matičnoj kući. Te iste nedelje, kada ga je ostavila supruga Vesna, on je dobio i otkaz od svoje matične kuće Nova Makedonija. To ga je totalno dotuklo. Odmah posle Nove godine, 2004. godine, njegova supruga i on se rastaju. Supruga Vesna odlazi za Skoplje, gde nalazi posao u jednoj firmi kao pravnik i počinje da živi sa svojim sinovima koji su već tamo bili i studirali, i zvanično se, znači, razvela od Vlade. I Vlado je ostao sam u Kičevu. Vlado je ubrzo posle otkaza otišao u jedan bife da bi pronašao tamo svog kolegu koji je radio kao dopisnik za Jutarnje vesti iz Skoplja. I rekao mu je ovako: druže, šta ćeš da popiješ, hoću da te častim, imam razloga za to. Na pitanje šta je razlog, rekao je: juče sam dao otkaz ovima iz Nove Makedonije zato što više ne mogu da radim sa njima jer su postali totalno neprofesionalni. Ja im napišem odličan tekst, a oni ga objave mnogo kasnije i jednostavno ne mogu da me prate. Posle ove priče, kolega mu je ponudio da počne da radi kao honorarac za Jutarnje vesti, isto iz Skoplja. I on je prihvatio. I boga mi, napravio je nekoliko dobrih izveštaja, a vrhunac upravo se desio kada je počeo da izveštava o monstruoznim ubistvima koja su počela da se dešavaju u Kičevu. I Jutarnje vesti ga primaju u stalni radni odnos. I Vlado je počeo da piše dobre tekstove, uglavnom vezane za politiku. Međutim, iste su mu mnogo prekrajali. U smislu, nemoj pisati ovo, nemoj pisati ono. I, boga mi, postala je to noćna mora za Vladu. I Vlado je počeo non stop da se plaši da li će da mu ponovo produže ugovor, koje su mu oni produžavali na svaka 3 meseca. Plašio se samo onoga da mu kažu: hvala na saradnji, javit ćemo vam se ako nam i dalje budete bili potrebni. I da li je on zbog toga i došao na ideju da počne da izveštava o nekoj novoj senzaciji, koju je na kraju krajeva posle on sam i režirao, to već sada mi ne znamo, ali odmah u novembru te iste godine desio se i nestanak prve žene. I on počinje detaljno da izveštava o tim događajima. U stvari, o događajima koje je on sam kreirao. I niko nije mogao bolje da zna šta se dešavalo od njega. To nisu mogli da znaju ni policajci. Jer da su znali, odmah bi ga i uhapsili.
Još od tinejdžerskog perioda Vlado je imao seksualnu obsesiju prema svojoj majci i smatrao je da je ona malte ne boginja. Verovatno ga je majka i bezbroj puta zatekla u njegovom tinejdžerskom periodu u nekim situacijama koje i nisu baš normalne za odnos majke i sina. Da li je on nju posmatrao kroz ključaonicu dok se kupa, da li je uzimao njen donji veš i držao u svojoj sobi, da li je možda prisluškivao na ključaonici i gledao kroz istu šta se dešava u spavaćoj sobi njegove majke i oca, to mi sa sigurnošću sada ne možemo da tvrdimo, ali je činjenično stanje da je ovaj čovek bio seksualno opsednut svojom majkom. I zato je birao žrtve koje su što sličnije njoj. Čak su morale da se bave i njenim zanimanjem, odnosno zanimanjem spremačice. Njegova supruga Vesna, koja tvrdi da je on bio dobar muž, nežan otac i pravi uzorni domaćin, možda je ona bila u pravu, ali ona možda nije znala da on ima i svoje drugo ja, zapravo sigurno nije znala da on ima i drugo lice, koje je skrivalo potajne želje i obsesivnosti. Na kraju krajeva, sve najpoznatije serijske ubice i zločinci su imali svoju divnu porodicu i u očima svojih prvih komšija su bili uzorni građani i domaćini. Takođe, kada sada sa ove tačke gledišta posmatramo njegov profil i profil njegove porodice, možemo i da se zapitamo pod kojim okolnostima je njegov jadni otac Trajče izvršio samoubistvo vešanjem, da se možda isto nije obesio nekim kablom od telefona. Ja to ne znam, ali mogu samo da pretpostavim. Da li je i Vlado imao nekog udela u tom samoubistvu? Makar možda je prineo stolicu. Mi to ne možemo da tvrdimo, ali s obzirom da se radi o ovakvom primjerku monstruma, mogu samo da pretpostavim. Verovatno je on bio i ljubomoran na svoga oca. I priželjkivao je možda da se njegovom ocu nešto desi kako bi ga se otarasio. Kada je ostao bez oca i kada je počeo da se brine samo o svojoj mami, on je bio najsrećniji u životu. Osjećao se pored nje kao da je u raju. I njegova bivša supruga Vesna navodi kako je on imao nesrećno detinjstvo i kako su ga puno tukli otac i majka. Naravno da ga je tata Trajče kaišem više puta isprašio zato što je možda primetio da viri kroz ključaonicu i sigurno da ga je i majka tukla zbog takvih stvari, jer je nenormalno bilo za to vreme, a i za ovo vreme i za buduće vreme, da sin ima seksualne pretenzije prema svojoj mami. Ne možete vi da sakrijete svoje pravo lice od svojih roditelja. On je od društva mogao da sakrije svoje pravo lice partijskom knjižicom komunističke partije i diplomom partijske škole iz Kumrovca. Jer to je bio pravi pedigre toga vremena. I posle smrti svoje majke, nesrećni Vlado je sigurno pod nagovorom svoga drugog ja vršio kidnapovanja, odnosno otmice ovih nesrećnih žena, da bi ih čuvao kao u nekom hororu i gajio kao svoju majku. Međutim, pošto žene su normalne, iz normalne priče, normalno da nisu mogle da ga prihvate kao svog sina i da mu se odazivaju na ono mama i tome slično, on je sa njima ne samo što ih je držao u zarobljeništvu, nego mogao da ima i seksualne odnose. I imao je. On ih je silovao na najmonstruozniji način. I kada bi najverovatnije posle par meseci skapirao da
se ne radi to o njegovoj mami, on ih je ubijao. I Vrhovno tužilaštvo Makedonije upravo je i napravilo optužnicu u roku od samo 2 dana pod kojom će da se Vlado goni i sudi. A ona je sadržala 3 krivična dela, a to su otmica, silovanje, ubistvo. Za 3 žene. Ovom čoveku je bila doživotna robija zagarantovana pod sigurno. Međutim, posle odlaska u istražni zatvor u Tetovu, nije, sastavio ni 3 noći tamo. Jer su ga 3. dana ujutru u WC-u sobe gde je boravio sa još 3 cimera pronašli kako je Vlado Taneski izvršio samoubistvo tako što se udavio u kofi punoj vode koja je bila postavljena ispod lavaboa u WC-u zato što je isti curio. I to je vrlo šokantno. Ovako kada se neko uhapsi, recimo u Srbiji, on odmah ide na medicinsko veštačenje, jer mu se odmah određuje psihijatrijsko posmatranje da se ustanovi da li je ta osoba zdrava i normalna za obično suđenje. Zapravo upućuje se u zatvorsku bolnicu centralnog zatvora na veštačenje i stavlja se pod posebnu prismotru i čuvanje da ne može da izvrši samoubistvo. Zapravo to se zove izolacija u gumenoj sobi. On je u sobi za posmatranje, odakle, sa određenog mesta njega nadziru, on ne vidi nikog i nalazi se u sobi sa gumenim zidovima. Da ne može da izvrši ni samoubistvo eventualnim udarom glave u zid. A ovo samoubistvo, tako što se neko udavio u kofi punoj vode ispod lavaboa, nije zabeleženo u nijednom zatvoru. Praktično, to je moguće i izvodljivo je, ali onog trenutka kada telo davljenjem u vodi prestaje, da funkcioniše, mahinalno dolazi se do ispravljenja istog. I prosto je nezamislivo da neko može da izvrši sam samoubistvo u kanti punoj vode. Praktično, ta osoba je morala biti držana na silu dok ne umre. Međutim, pošto su zvanične vlasti Makedonije rekle da je Vlado izvršio samoubistvo, ja njima verujem. Jer vlast nikada ne bi lagala i ne bi iznosila neistine o ovakvim stvarima. Bar je tako kod nas i u svim pravnim državama. I tako je ovaj čovek odneo i neke svoje tajne u grob. Sigurno se zna da je on ubio ove 3 žene na osnovu DNK analize, ali možda je on ubio i još nekog. To će se utvrditi samo na strašnom sudu, u čije postojanje ja verujem. Postoje čak i neki ljudi koji tvrde da je ovo njemu sve namešteno, mada ja apsolutno ne vidim nikakvih razloga za to. Ali nisam ja merodavan tu na kraju krajeva da kažem da li je to tako ili nije. Baš bi me zanimalo, dragi prijatelji, šta vi mislite o ovome. I napišite to u svojim komentarima. A mi se vidimo u nekim sledećim čudnim pričama, a do tada ja vas pozdravljam.